یلی شاند ڈلک یار دوس ودنیو قبری تام نامالی بن بوی ودیو یلی یاد پیک مول موج ودیو قیام استام وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ساری عقیدتا محبتا ادبا احتراما درودا ہزدا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ سال یسعون کوف والیو ہیل کری کر تسلام سال یسعون کوف والیو ہیل کری کر حسین سندین جان سارن تریش ہتین اخسلام سال یسعون کوف والیو ہیل کری اکیس مشی کے آب بابت یس شہید کو بیدرے اکیس مشی کے آب بابت یس شہید کو تس عباسس بی علمدا رس عباسس اخسلام سال یسعون کوف والیو ہیل کری کر اللہم جل القرآن عظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجل احزاننا وعذاب امومنا وغمومنا اللہم اقضِ حاجاتی وحاجات الحاضرین وسائلین وسائل المسلمین پروردگاری عالمی ربا اسمان جمی سی حاجت تذکر روا پروردگاری عالم ربا اسمان جمی سی گام چی تمس کر شیدی مولائی کریم ربا اسکر ایمانی کامل ادا پروردگارا سانین چشمن لاغ ہائی حق سرم مولا اس بناو ہائی حدار مسلمان وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہی والا علیہ وصحابی اجمعین آمین یا رب العالمین برحال از آخ جماعت رہے سمجھوز باز اللہ تعالیٰ سے فضل تکرم سیٹ یا جائی پاک اس پر بیتا بلوکن جلوہ فروز یہ سوری کریڈٹ چگسن یہ سوری فضل چھت تہن تو میون ملن میون بولن تو تہن سماعت کرن تہن بوزن یہ سوری چھو ہادا من فضل ربی یہ چھو پروردگاری عالمین سن فضل برحال اسی مو پنڈس ٹاپک اس پر یم ساتن کربلا حسنامت ساری شہید گئی امام علی مقامو کر پن اولاد پانے دفن پانے تھئی بیگورا کفن لیکن آخرت پر رود وین پانے امامنا امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام چھو نیرون جنگ کرن بابت ام ساتھ بجیم توش ترے اگر تی غور کریو اگر تاکن سوال کرے کربلوک دوہ کوتا بوڑو
کربلوک دو بلکہ عالم چھ لکھن قیامت اخ قیامت گئی بیا قیامت ین واجن اس عالمو پس قیامت آئی دوپک قیامت صغرا آو یعنی لکٹ قیامت دوپس کم دو دوپک امام حسین شہید گو مگر اگر تک سوال کری کہ کربلوک دو کوتا بوڑ کربلوک دو تیتی بوڑ یوتا ازیک دو مگر اگر اس گور کر عقلی ہمو کم کربلوک دہوس یوتا بوڑ اخ جوان کو ایت دہوس میں بزرگ کبتا ہے میں کیا سمجھ کربلوک دہوس بوڑ تیتو یوتا ازیک دو مگر کربلوک دہوس یوتا بوڑ اخ جوان کو ایت دہوس میں تو کریو پانے انداز یہ کتا بوڑ دو آئیش بنت مثال رات چھائی تو جواب دیو سری رات وجعلنا لیلا لباسا رات دس پروردگارن آرام کرتا رات کم خطر دس اللہ 10 بجے شنگن صبحی بائیں تام چھپا تھا ماں طلب بدی مطمئن مثال اگر من دندوز دوود کرون رات کتا بڑ باسا انسان جو دبن کاری گاش امس کیا شاسن داگ یہ ہوش کربلوک دو یم دو کربلوک دو اوس یوتہ بوڑ یم دو اخ جوان کیا گو بزرگ شہید گو آخ لیکن اخ جوان گو تو شاید مینیز ریشس کو مشان تو صبح باسا ریش کی مولی صوب جو لوکٹوئی نماز پرب نماز پرندر میچ کو سوری ریش ہے مولوی صوب کو 8 گھنٹے میں بزرگ صحیح شاہ امام حسین ہو جوان مگر ام دو کو 21 گھنٹے میں یوتا ہو بوڑ دو کس دو کربلا برحال یم ساتن سری کربلا ایک جانسار شہید گئی وہاں کس روز دبام امام علی مقام مگر امام علی مقام یہ گریس کھیت یہ کد گریس ہو سوا امیس گریس کیا شوانا امیس گریس کیا ناو یا گریس سوار اس امام حسین امیس گریس اس ناو ذل جنہ مطلب کو 2 پروں والا امیس آسن زپر مگر امیس کیا جو اس ناو کار کر جو تو یہ گریس پر امام حسین کم دو کربلا کس یہ گر اوس ایران بادشاہ دیتمت گفٹ نبی صبس مگر نبی صبس پت گو امام حسین شہید 60 وری گسی تصویر دیو 60 50 70 نمو صحیح شاہ اگر نبی صبس کمو دیت گر ایران جان مگر گریش وانز 10 وری 12 وری 15 وری دی بڑے مگر مشکم 70 وری یہ گر گو ساسن دلی مگر یوز برابر جواب نبی صبس کم تھے ایرانی بادشاہ گفٹ مگر یت سواری پر نبی صبو سوار گچھن یت سواری پر سو سواری اسن بڑن کے یہ گر اوس تیوتہ تیز پکان توے تھوک امس ناو ذل جنہ زن اس امس پر تیوتہ تیز اوس یہ گر پکان یت گرس پر سوار کس اوس ناز مولانا اسمن تو یہ حسین اس کت پڑ میلیو یہ گر نبی صاحب شاہدہ گرس سوار حسین چھ وچھن حضور فرمو حسین سوار کر عرض کرن اہنس یلی حسین کا کھوت نبی صاحب فرمو حسین یہ گر گئے ول چھ اوید گریز گو سوار کربلا میں کس تحت روان فکری امام حسین قد گریز ہو امیس کیا شوانن ذل جنہ امیس آسن زپر تکیازی یہ اس کافی تیز بکن برحال امام علی مقام اس وقت اخری ٹائم امام علی مقام گو کھرمن من خرمس من کڑن کور نبر بین کڑن نبر خاندارین کڑن نبر امام چھو معافی مگن امام علی مقام وش کا آواز پرن پنی بینی مین بینی چاہے واریا سکتی میانی باپت مین کوری چاہے آئے سکتی واریا میانی باپت اے مین شریک حیات
چاہے آئے واریا سختی میانی بابت اگر تے سختی آشو آمس حسین عزیز و معافی حسین چو معافی کوری مگن خبر میانی دس معاشی سختی آمس اس حسین لگیا میون مول تموج تمیز گر سندین پڑرن یمیز گرس گر سوارو امام علی مقام کور درائی دبن بابا مول ہا شنیرن بدا شو واپس یوند نزکوری اتم حال دکراش دبن بابا کیا دلیل کیا وجہ نزکوری بدرا سی ولکر اخری دیدار چون بابا دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے چون مول نہیں دوبارہ واپس کی او میانیو کوری مالیو بلا گار کر امام علی مقام چو لڑن 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 گو شری مولوی پر امام علی مقام گو لڑن یہ لڑن لڑن گو کفا یزیدی فوج گو تتر بتر یزیدی فوج ونن ہمیں کچھ چلنے والا نہیں ہے اس کیا بن امام علی مقام چیز پر لڑن جو تامت زتو وشت امام علی مقام یزیدی واسطی جہنم واتنائی یزیدی چھ چلن اور یو شمر لین و دبن یزیدیو ون جا کرو دبو شمر اشنا شو باسن امام حسین تلوار چھرکن واجن تردو چھ گمت امام حسین فاقی تردو چھ گمت امام علی مقام استریش رستی اس امام علی مقام یہ حمد کا جو آئے دنیا شن خون جناب نبی پاک اندورن شمر لین وقت یمن دبنک یزیدیو ٹھر کریو ملڈیو امام حسین سجد او میانیو جوانو ولگار کرو شمری لین و دبنیو یزیدیو مالڈیو شمری لین جو دلیل دبن امام حسین قریمنی جان کرن باند دبن شمری لین جکا تجھے پتا دبن سکر صبر تو دیکھتے جا امام علی مقام چھ لڑن لڑن تام گئی مسجد میں اللہ اکبر اللہ امام علی مقام چکرس پر سوار لیکن یہ کیا بوزن اللہ کا تلوار تراون پتھر دپنا نچو کو شہید بیوٹھس نکے لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا ہے اگر جان بھی چلے جائے لیکن نماز کو حسین چھوڑنے والا نہیں ہے امام حسین کیا لے جنن ہند بادشاہ دبن امام علی مقام میں دی اجازت امام علی مقام و دبن نانا لیکن لوگوں غور کرو جانور کجا دنیا سے اکوئی جانور آو دون دون ودن ودن آو امام علی مقام شکون نوز وسن یلی جانور آو دون دون شو ودن یہ جانور کاز برون امام علی یہ جانور چھ ودن یہ جانور چھ اوشارن امام علی مقام اوش نماز لجمت امام علی مقام اسود سر ناز بڑکھونی ناز تلامیانی جوانا یہ قصو سجد حتیٰ یہ کیوں تو سجد یاد سجد خطر وضوئی پنی خون سجد کرن یہ جانور آو امون پنین پرن یہ خون دبس حیا جانور خون کیوں جو مولود پنین پرن دبن مولویا باغس مدین بہاو یہ خون نبی پاکس دبن میانی نبی ولال وچل حسین خون حضور بھئی ولال میانی نبی وچل حسین کس پورشی تڑپن یہ جانور اس کوتر یہ لیم سو عرصی پانس یہ خون مول مدینہ من چھ یہود بسن ام سے چکور اکو ورش یہ کور چھ امش سبیا مجل بیش لارن امی مل چھ اکل باغس من کلس گنڈ تھمس کوترن کیا مل پانس کون خون راو کوت یلی مدینہ ووت کوتر یلی خون خون چھ پرن یلی مدینہ ووت گراو کمی چھ کر رسول کریم یلی اکس کلس پر دپن کام کر تھاک دپن دل سنیو ات کلس گن بن گن گنت یہ کور یمس نو چشمن گاشی یمس یوتا دود یمس نش لکھائی چلن یلی کوتر بیوٹ کلس پر کوتر سن پرمن ووت خون قطرہ یہ پیو یمس کوری ہندس سرس یمس نا اکون ورین گاشا یمس کوری آو یمی خون نال سن گاش
Emiz nızal bemari çelimiz, emiz ay sari bemari çelet. Elemsin mıl vüdubun baba kustam kotrav. Elemsin mıl buzyos İmam Ali mukamanın khunaz. Emsin mıl vüdubun kuri, Yehudi tarak karenge. Hum bhi Husain ke nana ka kalima padenge. وائی وقت کیا لوگوں امام علی مقام میں یہ لکھا گئی شہید گئی ہلکی ناز کیا ہو کرنا ولا بوزو قیامت سگرا کا چھوانن بے حیاء بکن والو نماز تراون والا ولا غور کرو امام علی مقام کیا ہو کرنا وائی کرمن منچ سکینہ باز وریش تمو بایو یم پنن بینن چھ سجن ژندرس وچھن امام حسین بینی چھ امس بچ شہید گئی سچ کرمس مس امام حسین خاندار چھ کرمس مس امام حسین پوپ چھ کرمن مس امام حسین بینی چھ کرمن مس اللہ امام علی مقام یل شہید گو شام ہتن آفتاب ہتن روزن یم یزیدی آئی یم موجود یمن کرمن نار لکھرمن نار جو دکھ سکینہ گئی دون دون امیز باب سنت حلق نازر دبر بابا ظہور میا بابا تی اسک میں للون تو سلون بلا وشو سانن کرمن حد دکھ نار یو توی ناکے میانیو پیوان کیو روزن والو امام علی مقامن چھ پنی کوری کان چمد دورا چھنس پانے لوگ مد اللہ گواہ یزیدی فوج لکھرمن نار جد گرا چھ بینی ہپر چلن سکینہ چھ یپر چلن یمو لوم یمن کنن کنن ہندن دورن دلمک سکینہ سیش معصوم کن امیس آئی کن پھرسی چھنیت کن پھرس پی پتھر ایم تل ودن کریک سکینہ آلو کس کرک بابس کر گئی تمہیں سی گو ہلکینو للک سکینہ گئی امیس پنیل بویس یس شوروس بیمارو دپن بایا زون میا میا کرن کنز داک قیامت سگرا بوزن والو شامی غریبا بوزن والو ولا کار کرو یمنا چھ کنیز یمنا چھ گلاب یمنا چھ شہزادی چینس تیمیونس رسولی کریم یمنا چھ تیم یمن مین فاطمہ اسلالوان تسلوان یزیدی فایا سکینہ اسکر تھاپ زینب اسکر تھاپ یمنی گنجک شیستر حاق لحجن یمی سکینہ اسماسوم اتش میانیو تیمو کوریو یمو اسلام اسدار دار کرن ولی کوری کہ ونک امی سکیناس اس میانیس امام حسین شہزادیاس امسی لگا خط کری شیشتر و رز بیاک شیشتر و رز لگا زانوی ناظر یمنی چھ کھکری کھکری ادی گجک پنین گورین یس کور امام حسین سینس پر شوگن سوئی کور گرد گوریس پیٹ پیٹ کار کر وقت مسلمان کیا ونک پگا یمن شہیدن امام علی مقام سر شر نیز اسفید مر اللہ گواہ سکینہ چوالو دیون بابا میون حال وچو میا چے کنز داک منی شیدہ امام علی مقام لگیا میون مول موج فدا لگیا تا صبرس یا صبرس سرینان کیوسی ودن اللہ اکبر کبیرہ یلی من بینن میونین کورن آئی حد کرگرن دی پکنا یہ کوف چوگلیو مجھ وائی لوگ شٹ اسن کرن لوگ چھ پام دیون یمن کستام موجہ درائی داری کنی دبنا خو یزیدی فوجو تلایم کود رکویوک کود آئی ساری رکاونا کود کس کود نشن کود یہ ماجی شہزادی میں رسول کریم
تمنا چھن غلام یہ موجدہ یہ پنی مکان من نبر دمنک او فوجیو تلائیم کج رکویوک اے ماج کڑ تریش اے ماج کڑ پلو اے ماج کڑ کھین چن چھ کھاون کمن یمن کجن سکینان من تریشن کیم باقو چاہیے مگر زینب وسدن موجی ایسے گڑی مو رزن ساری چھ تماش وچھن مگر موجی ژے کیا دیتت کھین کوڑت اندر کٲنٛسہِ ماجہِ نے کوٚڑ نہٕ کھٮ۪ن کینٛہہ کٲنٛسہِ بیٚنہِ نے کوٚڑ نہٕ کھٮ۪ن کینٛہہ ژےٚ کیٛاہ کوٚڑُتھ کھٮ۪ن کٔڑٕتھ ترٛیش کٔڑٕتھ مگر مےٚ وَن ژےٚ کیٛازِ کٔڑٕتھ یہِ ؤژھٕس یہِ موج دوٚپنَس اے کوٗری بہٕ زانتھ نہٕ ژٕ نہ چھِ مےٚ پتہ تُہۍ کم چھِو مگر مےٚ دِژمو تۄہہِ تَوَے ترٛیش بہٕ ٲسٕس لۄکٕٹ آز چھَس بہٕ بٕڑٕ بہٕ ٲسٕس کنیٖز حضرت فاطمہ زہراہس ییٚلہِ بہٕ تَتہِ درٛایس مےٚ دوٚپمَس فاطمہ مےٚ کر ژٕ نصیحت دوٚپنم اے فضا کُنہِ دۄہ ما وٕچھکھ کوفہٕ کۭتۍ یِمن رز آسن کٔڑِتھ کُنہِ دۄہ ما آسن لاچار تَمہِ گلی کِنۍ تِمن دیٖزِ اکھ تریشہِ داو مےٚ وٕچھِو تُہۍ کۭتۍ مےٚ کوٚر تَوَے یہ ؤژھٕس زینب دوٚپنَس موجی وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ کٔرۍتو دُعا موج ؤژھ مےٚ کٔرۍتو یہ ؤژھٕس زینب کُس دُعا تَمہِ ساتہٕ بہٕ مدیٖنہٕ منٛز درٛایس اِمامِ فاطمہ زہرا اوس لۄکُٹ نیٚچوٗ اکھ اِمامِ حُسین دُعا کر بہٕ گژھن وٕچھِنۍ سُہ اِمامِ حُسین کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ گوٚمُت أمِس ما چھِ پتہ أمِس ما چھِ ییٚلہِ سُہ لۄکُٹ اوس فاطمہ ٲس تٔمِس گاسہٕ کَسہِ مینان یہِ حُسین کوٗتاہ بوٚڑ گوٚو دُعا کرنہٕ خۄدایس پروردگارا بہٕ گژھن وٕچھِنۍ سُہ حُسین کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ گوٚمُت یہِ ؤژھٕس زینب دوٚپنَس موجی دُعا چون گوٚے قبوٗل دوٚپُن نہ کِتھ پٲٹھۍ دوٚپُن وٕچھ موجی وٕچھُکھ میزس پٮ۪ٹھ موجی وٕچھُکھ میزس کُن دوٚپُن یہ کون ہے یہ کُس چھُ دوٚپُن موجی چھُ سُے ییٚمِس فاطمہ گاسہٕ کَسہِ مینان یہ وہی حُسین ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وصحابی فاطمہ چھئی ودان دھگما چھئی حسینہ فاطمہ ودن پزیا جانا چھم در کربلا صلی اللہ علیہ وصحابی دپن موجی چھن دعا کرن دعا گوئی دعائی گوئی قبول دپن کوری کت پڑ گم دعا قبول دپن موجی نیزس کن تراو نظر نیزس پیڑ یہن سار شوئی یہ چیز یمس امام حسین چھ بے نمازیو ولا کار کرو باقی ویزی بندن ٹی وی روکن مدعی کڑک روزن والا ولا وشواس کس روی ہوا رسولی کریم اسلام دگا کرن والا ولا کس روی ہوا نبی پاکس مگر بیادو عزیزو امس مستورات نام فضا
یہ گئی امس یزیدس یمس سارا یمس نیزس پہ کیا ساری ناز گوند تنس ہو یزیدیا تلا یہ سروال بون کن دپن موجی ژیا کرک دپن باوندس پنن کرہن ماز یمن چشمن سنا چھین پتا ایم کون تو دن مبارک شو چومت یا چھ میانی فاطمہ صلی اللہ یزیدن یہ مون کی یہ مون شزار پار کرن الی یزیدی پرون کنوچ فضات چھوئی میانی اہل بیتن پت پت بکن فضا چھ پت پت بکن اہل بیت رسول مگر یاد دیون مگر نال دیون تو ودن دبن خدایا اشاہ سوی حسین یس فاطمہ کھن کھن اس للون الگر میون جوانو کار کر الہنا برونڈ پام بچ وا یزیدی فوجن کرالو دبن یتیو کڑیو تھک رسینا یلی مو تھکلو کڑن سکیناز کیا کرت حد کری کرت شیشتر اور راز گنڈت زینب استے راز گنڈت شہربان استے راز گنڈت وایم شن پن پکتی ہگن سکینان کرالو بائیس یمن بینن ہن بایتن میانی کنچو سوالی خدا پنن بینن ہجو عزت دیون پنن بینن ہجو وقار دیون یمن بینن ہجو باین پر آش آسن یمن ہجو ورمیتی فکر آسن پروائنی کی میں بوش دل بر یمن بینن رسولان دل دخاون یہ سکینہ گئی وار وار بایس دفن میانی بایا مینا گشن تریش میانی بایا مینا گشن کھین دفن میانی کی دلیل دبن یمن یزید یمن تمہیں لوگ یمن پاین میں کرتو تھوڑا راز دیش بشن بنن پکنوی تمو کوریو تمو ماجو تمو بینو یم گوڑو ہیوش ازار تھاون وقت جمالیا سماغس خوش میانی کوری توگا نانا تم ساتھ چھنا چاہیے سکینہ یاد پیون یہ ون بنن بویل بایا مینا چون پکنوی بنن یمن ونتا میتر تو حد کر تھوڑا یل میں چھپائے نازن لگن امام زین العابدین انکر آلو اکیس یزید اس دپن یزیدیو میں کر چرپ ہم مگر میانی بین تراؤت یل امی ساچ ہم داگ یزیدی کو امی برونکن دپن کیا دلیل شئی دپن میں تراؤت یل پائے نازن تراکن تھوڑا ہی ششتر اور راز میشن بنے یم چھ تیم پائے ناز یمن میون امام حسین اس جائے کرائی کانی سینس پیٹ وائی کت گو یہ حیاء کت گو یہ پردر کت گو یہ دین کس گئی یہ شفقت کت گو یہ محبت کت گئی یہ رفاقت آج چھن اس پوشن آخر کی جائد کرنس آج چھن اس پوشن آخر کی سہر کرنس آج چھن اس پوشن آخر کی حسد زد دھاونس کربلوک مقام اس نہیں کے کربلوک مقام اس محبت یہ یزید کو امی بروکن تمہیں کیا دلیل تمہیں یہ میں یہ راز سنن امام علی مقام سرکات پر چھوڑ اللہ ام یزید یم تجھ تھا پیر ابھی طرح سکین اسرو یس لوگو ابو جہلن تکر آئینہ تھا پیر فاطمہ نظرہ تیوتا شن نبی صلو زہاں ودمود تیوتا ٹائم دو ودم اس کوری اترا ونی چا ابو جہلن رویس کے اترا ون جگری مبارک اس رسولی کریم آج چتم سے فاطمہ سز بچی امام زین العابدین فرماون شہید گئی مگر یہ بینی میں گئی یا ماس گئی تم گئی پہلے میں گئی امام زین العابدین فرماون تمہیں امی سکین آسوسی مو گوڑو کی خون وسا تیسا اس راز چرا مگر یہ یزیدیا امترا امی سکین امام زین العابدین فرماؤن روئے مبارک و زیم طرف سکیناز گو سم معصوم روئی پانچ ورشی سکیناز گو سم معصوم روئی بے طرف زینب سج بدن کریک نیری میں دبو زینب چکر تھا آلو حسین نانا
کور مدینہ کو روز میں دپس نانا جانا ہاں میانہ رسول خدایا ولا وچھ ظلم ولا وچھ قیامت اللہ اکبر کبیرہ میانو عزیزو کار کرو سکینہ زینب سمن آئینی التراؤن کے یزیدی فوجوں تریشن زینب وزدتک تریش زینب نے چاونی شہربان وزدتک شہربانو نے چاونی فضا وزدتک فضا نے چاونی ایتی اینک سکیناس کیا اینک تریش اینس سکینہ روڑ گلاس لوگو گار کر خرشی مر ژور نفر دنک اللہ گواہ دمنا نین واپس بوتھا شد رسول کریمس کور چھے کرن غلط جک تمس تماش وچن کور چھے لاگن ننگے لباس جک تمس تماش وچن کور چھے نیران ننگ نوش کرن جک تمس تماش وچن اسلام اس چھو پرد وطن جک تماش وچن یم ساتر سکیناس کیا دن تریش گلاس تریش کیا کرو وش کیا کر سکینہ دپن یزیدیو چنا صلاح یہ تریش گلاس تو ہمس اچھو میانس علی اصغر سن سار نیزس پہ امس ترو اخ تریش دام ترو علی اصغر ام چونم تریش بند خون خود گوئی حیا خود گوئی محبت برحال عزیزانی محترم جانو عزیز و طلع سیری صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلی وصحابی محمد سکینہ علو کران میں کون وچتا بابو عمری بیٹھا گئی جدا جانان چھندر کربلا صلی اللہ علیہ محمد و صحابی برحال عزیزانی محترم میانو عزیزو یم ساتھ یم ساری ناز پکناون خولی چاوان در خولی ایسا چھو ساری ناز کوند تلا ساری جواب دیو گوندو خولی ایسا چھو ساری ناز امام علی اللہ گواہ کوف کی لکمنن دبان یلی ساری ناز قدروس از بوز پنیو کنو از بوز باقی جسم ناز شکت کربلا اسمز بے گورو کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے ید بدنز میون نبی اوز بوس کرن سو بدن چو بے گورو کفن کربلا کے میدان میں لیکن سرنو شکا جی اللہ کوفک لکمنن انا سمیتو نحنو سمیتو ہم نے خود سنا مدبل بوزو کیا دبا امام علی مقام سارو نیازز بیت سورہ یوسف تلاوت کر دبا نوز مدبل ستو یکوش آیات اوز ونن اوز یاقوب چگو یوسف چھن مگر وہ دتوارا ولا وچو آز حسین کو من نشگو چھن ولا وچو سکینہ کمیوئی ودن ولا وچو زین العابدین کمیوئی ودن ولا وچو مین زینب شہر بانو کمیوئی ودن یلیم یزیدی فوچ بغناون یم وی دمشق نزدیک ساری ناز کا در چھو مگر سلموں کو زیادہ خون ہوس امام علی مقام سے نسرس روی اوس یوت اوس خون مبارک امام علی مقام اک نفر اور یوان امش مدین گژھو مگر امی سمکھو یہ قافلہ کتہ دمشق
ایون یمن لوکن کرنا یہ کیا ہے یہ کیا دلیل تو پس یم ٲسۍ باقی یم ٲسۍ یمو کرنا یزید سٕنٛز حکومت تسلیم توے پیٚیہِ آترا بچے مارے تم میں کیا باسان یا سرس میں شک میں کیا باسان تو بس کیا شک میں باسان یہ ما شو مدینہ حسین یہ ما شو تو بس ہاں وہی ہے تو نادانو تہ کیا گو میں شو وشمت پان امس کوش مز للون محمد رسول اللہ مگر یزیدی فوج نمانن کے یہ وہ تھی مندبنک یہ سارنیوں تو تھی بتیم یلی امام حسین ساری نازاو کرنے پیش کچ یزید سنیز دربار اسمان یزید اساس لور بڑھ لور امام حسین ساری نازاو تھامر تشتی کوہن گور کر کات باس یزیدن تی لور اشکرات سارس یہ میں آئی اللہ یہ سارس میون فاطمہ رٹن پنن دست مبارک اتی اس شیر یزید چھ لور سکی نانا سارس کرا یور کرا امام حسین نے بے نگون برداشت تو پر یزید میں کر شہید مگر میانس بائیس مت گنت سارس یزید تو وش کمو لالو چھ وشن پنن اہل بیت یزید کو دبن تہ کم گو دبن بگیا زینب بگیا دبن اچھا ون سا چکل گو دبن بگوس امام زینب وش نہیں لکٹ دور کس دبن یہ کس گئی سکینہ چھ بچ اس پٹ کر کوری مال چکر گار دبن چھ یہ کس گئی سکینہ چھ رویس تو یہ کس گئی کیا اس ہمارا روی چولی امام زین العابدین یزید یہ ونی ہے بکس مگر امیش ہٹس راز چل امس راز دی راز ہٹ پٹی بکس امیش راز چل صلی اللہ علیہ وعلى آله beni çasır ağlav karan zuvandayb bayo beni yuhay vadşah can çundar Karbala sallallahu aleyhi Muhammed ve ala ali Muhammed ve sahabi. İmam Zeynul Abidin Mutlu'nun Yazid Evistral'da kar keriyor 5 veriş kur kıza bırçı 5 veriş kur şamut halki naz çirne Yazid'in toplasa Evistral'yu halki naz Yele razai deş karne Sekinan niçen ki sans Magar uçun kaskun Dapun baba Mafi hadizi Me votuyca 8 gant alav karnası Tikâzi myası Hetis razı gımız çır Oh Myanyo koryo Oh Myanyo chavano Ya din azmata kardu daga Agar ne fayda vatnavas Magar zuha vanday naqsan ti matavad na hotas Zakht ti matavad na hotas Baqi naujawan ti matan tak sharabas Tim ti mata bihna tak zar ken pinjan Vay panti par namaz baqi par na Allahu akbar kabira Tabun tu ikram go
سکینہ was دپن یزید بچہ شہزاد نرین کیا کرت تلا غور کریو نرین کیا کرت حد کری زانوی مبارک کرت دپن بچہ شہزاد یزید تنس غلط چھک ونان اگر تو شہزاد آسا تیلے آسی نہیں چاہیے دپن یزید اگر تے طاقت چھوئی میرے باپ سے پوچھو میرے باپ سے پوچھو میں کون ہوں اللہ امام حسین کیا شو امام حسین چھ سر سکین الفاظ مش کیا دپن یزید اگر تے وشن چھ بس دپن ژٕ کتچک شہزاد چے ہتھ کری کرت دپن یزید اگر تے وشن چھ بس شہزاد یہ میرے باپ سے پوچھو یہ میرے یار سے پوچھو یزیدن کو غلط استعمال لفظ بکرر سے استعمال اجن اس صحابہ رسول اکبر یزید میں نے ون مہینے کی یہ کیا ونت اللہ یہ کیا ونت یزید وہ تمہن گوڑ موریو نہیں ہوئی تشیع اتزاقی وانی ہے لیکن یزید بوسے چاہت پر وشن اللہ گواہ پہلے مجھے قتل کرو پہلے مجھے شہید کرو اب اس کے بعد میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بابا علی مقابس کیا کرا یہ وہ یزید ابی سکینہ ہستی زین العابدین تو من وشو تماہی ہے وشو تلا میں نہیں تو جواب یہ مس باب صوباس بے گورو کفن کربلا آسماس یہ مس کستام آئیس یہ مس اردہ وہر بوئی آئیس بے گورو کفن یہ مس کستام آئیس دپن یزید بکرے یا کوئی سوال میں دیتی یہ ساری مبارک واپس میں دیتی یہ ساری مبارک پنیم ہائی مدین بھاوا یہ ساری مبارک رسولی کے لیے بیٹھو وقت کیا عزیز آگار کریو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وبکرتن اصیلہ لیکن عزیز آگار کریو یزید وہ دبن یمتھائیو فلال قید بکر مشوری منصید کیا کرو امام زین العابدین وہ میری سر امام حسین سر چھاتے پتہ کچھ دفن کرے بوجھوا امام حسین سر شو دفن کرے فاطمہ زہرا سنگر پائے مبارک جنت البقیہ امام زین العابدین فرماوان یل میں ساری ناز اور میں آئی نان کھر دبنم پترا یہ نا یہ سر اور یور کرک یا وات نجن نان پائے نادن دل اد میلی فاطمہ جگرس کرا یلی اہل بیت ساری جیلس میں بند تھائیک سکینہ ہم چھو چوہن دوہن کہین کیوں تریش دام یس گرویلس کن ٹوٹ چھو برن تمیش تم ساتھ کہتی کسی زہر باز کیا سا کرن محنت اتھو کیا سا کرن محنت تمن پران رتی شام تمن پران کیا چیز زینان بہت کتھو یہ چھی ربس پاس مگر سکینہ چھنچو ونون کہین تکھم نتناول کرم نشن تریشم مگر سکینہ لو کرن سکینہ ودن سکینہ باغ دیون یہ نگسن برداشت زینب اس کے یہ نگسن برداشت امام زین العابدین اس کے امام زین العابدین کو دبن بینی ماج سب کرمس بینی پفت کر تلائی بینی میں آشی چون ودن جگر زدن تمن باین آس میان قد باسن مولوی شپوز ونن یمن باین پنین بنین ہنش درد اللہ گواہ یلی بین شوش وسن بائی شکر ہن محسن بین ہنس قدر گیس ونن تمن باین یمن بینیچ سوزی بین کسا سن سن پونڈ ون تجین سے بین ہنس تربیت کرے سکھت ن بین کی تے تجین کور ہنس تربیت کرے سکھس ن کور کی
سکینہ شودن گلدی مزی سکینہ شوشارن سکینہ شودن سکینہ شن سب کرن کی ہوئی گودبن مین بینی سب کر زینب آئی توفائی پفت باب ترش واٹ آسا پفت باوزش واٹ آسا خونی رشت شاسا دبن مین باوزی تلے سوہی وندی سب کر میں دے گئی زشازاد شہید صبر کر وائی مگر سکینہ شن اللہ امیش سکیناتی ونن ایشن صبای کرن اچانک یزیدی دربار لو یزیدی دربار من چھ میٹنگ چلن یم چھ کیا تو میٹنگ کرن کد بارس من چھ کر اللہ تعالی بیتر نون یزید وہ دی بندبنک او درباریو اشا کرو مشور مگر تلائی کودن مگا چھ قستان ودن یہ کرنے دون یا چھ ڈسٹرب کرن سانی ست میٹنگ اندر مگر ودن قس ودن سکینہ یم ساتن یزیدی فوجک اک ذلیل گو لعنتی گو دربارس ید جیلت من شبان مین اہل بیت محمد رسول اللہ و یزیدی فوجک نفر و دیمن دمنک ہو یہ کرنا یون کیا جی یزید شن بنن کات کریں ڈسٹرب کریں تھپ کرنا یون اگر نہ تو یہ تیری تو سی برحال کا یمن کانن تل دور نیک یمن ردھا سرو پر بن ویلیک امام زین العابدین بینی روون دے حال کو بر بکر تو مگر وسکین الفاظ دبن بایا بکر چھپ مگر تیل ونتی یمن میانس باب صوب سر انتو 21 منٹو سے بکر ہا پنس باب صوب سر اکزیار پتہ ہم نے بواد سوشت بما ہم اس سے وعد کر بھئی ہم نے پتہ یم سکینان چوہندون سبائی کر یم سکینان چوہندون فاق کشی کر یم سکینان چوہندون تیشی جی زینب زین العابدین مظلوم قیامت سغرا شگام شامی قریبا پید کرن والو یزیدی فاجر کو امام زین العابدین دمنا مین بین کری مگر ساری ناز انتو 21 منٹ امس میانی بینش میانی بینی کری ہے امس ساری نازش یزید و دبن دیو یلی امام حسین ساری ناز دلوک تشتس پر کود سون اتنا ات جیلس سکینہ جھوٹ لائی بیت یزیدی فوجی ایک نفرم سون ساری ناز سون بائی پر کریب ماز میانی حسین کمی آیا آسا کشن پنس آیا ساری ناز جیلس سکینہ جھوٹ لائی بیت یلی ام یور یہ سار چون ام تھو یہ پتھر ام تھو یہ سکینہ چی یم آئیری دا سکینہ او فوجیا مینس مولس نا چھوڑ پتھر آئی ون یہ تھا اسیری دا یہ میوری دا حسین ساری دادستا لوگو کم چھنو غلط بان پرمز بوتھا شدو نمیس حسین اللہ گواہ مادیو اسلام دگا مادیو اسلام دوک ما ونیو آپ مادیو لکھن میری بیل ما کھیو یتیمن حق ما کہیو پنی بینی بے عزت سکینہ وصول پر دوری امس تھاویری دا آیت پر وہ سکینہ امی روٹ نالو متی پنی زباب انسار آکیان چھو سکینہ دیان چھو میون امام حسین سر ودن مگر سکینہ کے اچانک چھپ زین العابدین کو خوش سکینہ کر چوہی دوی کر سکینہ یلی گرس من چھنا کنسی بیمارس آسان زیادہ داگ چھنا سو چھا بیمارس کن دہن باتن دہن بات چھا آسان یہ روی نا یمس کر گسی فرق یلی امس انجیکشن چھ کرن پات کیا امس یوان دہ بات چھ چین کی سانس خوش امس گئی تاکہ فرق مگر یلی سکینہ چوہی دوی چھپ کر زین العابدین دی چین کی سانس دپن بینی کر زینب دپن بینی کر چھپ باو ذکر چھپ
یہ وہ زینب دنس میانی باب تھرا کڑنو ون سکینہ ام سار نش پہ ما پتا ام کر ژھۄٹ مگر کرن عمری پیٹ بویس ماشو بینی کر ژھۄپ مگر کرن عمری پیٹ یم ساتھ زین العابدین کو دپن بینی مزمہ یہ چشم تراونی من بابن سر امام زین العابدین فرمان یل میں یہ سکینہ یوکن ترو میں دپو زین العابدین سکینہ اس کیا ہو دپن سکینہ نے اور انتقال بربلا گویا سکینہ نے بابا کوریل مول چھو مرن کور چھو مطلق خنین دنگل لگن بابا بکوت گھت سے مرے بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لے جوانو یا جیلس من سکینہ گزری جیلس من کھنیوز گبر مدین چی ویساس پیارا سکینہ آئے گی مدینہ لوکس پیارا فاطمہ سن شہزادی یا جیلس من رحلت کر جیلس من کھنی کبر جیلس من کر سکینہ امام حسین سن سینہ ناتس پر شاگر سوئی سوف کا جیلس من عمر بر کے لیے صلی اللہ علیہ محمد والا فاطمہ چھئی ودان دگما چھئی حسینہ فاطمہ ودن پزیا جانان چھندر کربلا واصحابی علی اصغر آلو کرام اختریش دام دیتا میں بابو بمدرسائی بے وفا جانان چھندر خدایا خدایا میانی 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 آقا 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 میانی زندگی حسینہ ان میں موت موج حسینہ یا لوگ یا میون جگر حسینہ خدایا میانی خدایا میانی خدایا
پروردگارہ اس کر سین حاجت روا مولا اس کر ساجن راجن روا پروردگارہ اس کر سانن مرض شفا پروردگاری عالمی ربا از حجرینو من یہ یسی حاجت تذکر روا پروردگارہ عصیبیت گابس وش بیمار خدایا تمن کر شفا پروردگاری عالمی ربا ہاتھ دار الوائیوں یسی حاجت تذکر روا پروردگارہ یسی غم تذکر شیدی مولا یسی پریشانی تذکر دور مولا یس پھلی ڈوڑ پیو پروردگارہ تیمیسن نو بہار پروردگارہ یم بے اولاد تیمن سوزت اولاد پروردگارہ یم کوری مولی تیمن کرد فرد پوش یم بے روزگار خدایا تیمن روزگار خدای میانا یم ات دار شی پروردگارہ یا جماعت اصل ہدایت پروردگارہ سون جمعہ پرن سین نماز پڑھن خدایا سین دعا منگن کر قبول پروردگاری عالم ربا سانن چشمن جہائی ہوگاش مولا یم ید گامس من بیمار یا آمین کرن والے نظر تلکہ بیمار پروردگاری تذکر شفا مولا کریم ربا سونی جمعہ پرن کر قبول پروردگاری عالم ربا یہ میں مزید قدمی سکنجی درمی کی مدد کر خدایا دین خار کرا پروردگاری عالم ربا کربلی کے شہید ہندر جو آز کربل مولا امین کرن اندر وعدت مغفرت ایمید بان گنڈس من لکڑ بیٹ زنو مرد مقبر مدفون خدایا تمہیں مغفرت مولا بلال سمجھ مالست کر تاریخ من نبی مست کر پروردگاری عالم ربا یم ات دیر چی آز کنش مول کنش موج کنش انگ اشنا بین وہ ادرام جم دنیا تمہیں اس من کس آش سوین اولاد چمن کس رچ محفل اسواج دیر پروردگارہ کرو لری لری مغفرت پروردگارہ ہاو پان دیدہ یم نوجوان جیلن منصی بند مولا کربلی شیر وسیع مولا تم کر تک تمو جیلو مولا پروردگارہ تینن گرم تیند بہا مولا یہ کری ربا کشمیر جنار گزار کشمیر صاحب نو بہا صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد والا آمین یا رب العالمین